बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ज़िंदगी में इज्तमाही तौर पे हम बहैसियत इंसान कितना वक्त ज़ाया करते हैं और कितना वक्त जो है वो अपनी इस्लाह, अपनी नशोनुमा और अपने आप को बेहतर करने में इस्तेमाल करते हैं। मुझे कॉलेज के दौर का एक लतीफ़ा याद आता है। एक लड़का जो अपने इम्तिहान में कहीं फ़ेल हो गया तो उससे किसी ने पूछा कि इसकी वजह क्या है। बज़ाहिर वो लड़का बड़ा ज़हीन और होशियार था और आप अंदाज़ा कीजिए उसकी रियाज़ियाती और शुमारियाती इल्म का, जिसे हम मैथ कहते हैं। तो वो कहने लगा जी कि अगर हम साल में 23 दिन पढ़ें तो फिर फ़ेल ही होंगे ना, क्या होगा। अब पूछने वाले ने पूछा जी वो कैसे, 23 दिन साल में आप कैसे पढ़ते हैं। तो वो कहने लगा देखिए 3 महीने की तो तातीलात होती हैं हमें मौसम सरमा की, जो 93 दिन हैं। 1 महीना हमें इम्तिहानों के बाद फ्री मिलता है जो कि 30 या 31 दिन है। 15 दिन सर्दियों में भी हम फ्री होते हैं, वो भी छुट्टियों में शुमार होने जाएंगी। और पूरे साल में तकरीबन 52 वीकेंड्स होते हैं, तो 104 दिन तकरीबन वो भी बनते हैं। 15 दिन हम कभी छुट्टियां भी ले लेते हैं बीमारी के सिलसिले में या किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में, और कुछ 15 दिन के करीब कौमी त्यौहार जो होते हैं उसमें भी हम जो है तकरीबन फ़ारग ही रहते हैं। तो ये हो गए जी 221 दिन। अब बाकी जो है वो बनते हैं 93 दिन। तो उन 93 दिनों में क्या हम दिन रात पढ़ते हैं? नहीं, बमुश्किल हम 7 या 6 घंटे एक्टिव स्टडी करते हैं, क्लास में हो जो घर में हो, जो कि 23 दिन बनते हैं। तो आप अंदाज़ा करें, मुझे इस लतीफ़े से ये बात याद आती है या समझ में आती है कि बहैसियत इंसान हम अगर गौर करें अपनी ज़िंदगी के ऊपर कि हमने ज़िंदगी का कितना हिस्सा जो है वो दरअसल इस्तेमाल किया और कितना हिस्सा जो है वो ज़ाया किया। सबसे बड़ी मिसाल हम एक झूठ की लेते हैं कि कहा जाता है कि एक इंसान जो है वो दिन में कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 दफ़ा झूठ बोलता है। यानी ये एक रिसर्च है, ये मेरी तरफ से कोई आदाद शुमार नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि कितना वक्त हम ज़ाया करते हैं उस झूठ को इख्तरा करने में, यानी बनाने में, फिर उस झूठ के ऊपर पछताने में, फिर उस झूठ को जस्टिफाई करने में, उसको दुरुस्त साबित करने में। और अगर हम देखा जाए ना, जो लोग झूठ बोलते हैं या ये झूठ बोलने की सलाहियत है, ये दरअसल एक टैलेंट भी है, ये एक एनर्जी है। यानी हम अपनी अल्लाह ताला ने जो हमें इमेजिनेशन दिया हुआ है, तसव्वुर दिया हुआ है, हम उस तसव्वुर को इस्तेमाल करके किसी हकीकी चीज़ के बारे में या गैर हकीकी चीज़ के बारे में एक बात घड़ लेते हैं जिसे हम झूठ कहते हैं। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि अल्लाह ताला ने हमें अपना जो तसव्वुर की ताकत है, ये जो ख्याल की क़ुव्वत है, ये किस कदर दी हुई है। तो जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं ना, यकीन करें अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत, जो इमेजिनेटिव पावर है, ये ज़्यादा दी होती है। सिर्फ फ़र्क है उसके इस्तेमाल करने का। अब क्या होता है कि हम झूठ बोलने में, झूठ गढ़ने में, सोचने में, उसको इस्तेमाल करने में, फिर उसको जस्टिफाई करने में वक्त का इस्तेमाल करते हैं, अपनी खूबी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी एफ़र्ट को ज़ाया करते हैं। और वक्त के साथ साथ हम अपने आप को एक मुस्तकिल आदत या एक लज्जत का जो कहना चाहिए कि उसका आदी बनाते जाते हैं। और यूं एक बुरी आदत जो है वो हमारे मिजाज या हमारे किरदार का हिस्सा बन जाती है। आप अंदाज़ा करें कि हम इसमें किस कदर वक्त का ज़िया करते हैं। अपने पाकिस्तानी माशरे की मिसाल ले लें और बहुत सारे और माशरों की भी अगर हम मिसाल लें, तो हम ज़िंदगी में बहुत सारे रॉन्ग परसेप्शंस, गलत तसव्वुरात, किसी के बारे में गलत राय, किसी के बारे में एक गलत तसव्वुर जो है वो जहन में रख लेते हैं। बेमानी लड़ाइयाँ और बेमानी और गलत किस्म के एटीट्यूड जो हैं वो हम अपनाते रहते हैं। क्या होता है कि हम अक्सर औक़ात वो कुछ अपने आप को ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं होते।
یا دوسرے جو ہیں وہ یہ ہیں، اور دراصل وہ مختلف شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور ہم مانتے نہیں دوسروں کی حیثیت کو، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم ہر قسم کی توانائیاں اور ہر قسم کی جو سہولتیں جو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے ہم اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور اس کو بے معنی ضائع کرتے ہیں۔ یہی وقت جو ہم اپنے بارے میں ایک غلط تصور رکھنے میں یا دوسروں کے ساتھ جھگڑے اور اس نوعیت کے مسائل پیدا کرنے میں استعمال کرتے ہیں، اس کو اگر ہم اپنی شخصیت کی نشو و نما میں استعمال کریں تو آپ سوچیں کہ ہم واقعی وہ بن جائیں جو کہ ہم دراصل نہیں ہیں لیکن اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز جو ہے ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم زندگی میں غلط چوائس کرتے ہیں، غلط انتخابات کرتے ہیں۔ ہم وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ بننا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہمارے اندر نہ تو نیچرل ایپٹیچیوڈ ہے، نہ رجحان ہے، نہ ہمارے اندر انٹرسٹ ہے، اور نہ ہی وہ ہماری فلاح کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس طرح اس کی شکل اور اس کی ساخت اور اس کو ایک خاص ماحول میں پیدا کرنا اور اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ خاص بننے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے، وہ کس ماحول میں ہے، اور اس کی جو دلچسپی ہے وہ کس چیز میں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وقت کو، ہم پیسے کو اور ہم ایفرٹ کو، اپنی کوشش کو ضائع کرتے رہتے ہیں وہ بننے کے لیے جو کہ ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ یوں زندگی کا ایک بے شمار حصہ جو ہے وہ ہم ان فیصلوں کے نظر کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے سود مند ثابت نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، سوچئے کہ اگر ہم اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع اور وقت دیا ہوا ہے اس کو ہم لالچ، ہیرا پھیری، دھوکہ دہی، کھینچا تانی، نفرت، رقابت اور اپنے غصے کی نظر کرنے کی بجائے ایمانداری، محنت، دوسروں کی بھلائی، محبت اور اپنی گروتھ پر لگائیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ گل و گلزار ہو جائے، اور ہم نہ صرف یہ کہ اپنے تئیں سرخرو ہوں، اپنے خاندان، اپنے معاشرے کے سامنے، بلکہ اپنے جو تخلیق کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے سامنے بھی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اس دیے ہوئے وقت اور موقع کو استعمال کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ ہم سیکھیں، سننے سے، پڑھنے سے، لکھنے سے، دیکھنے سے، یہاں تک کہ جس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں اور ہم اس کو سونگتے ہیں اس سے بھی سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ دیے ہیں، بہت سارے جانوروں کو بھی حواس خمسہ دیے گئے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل اور دماغ دیا ہے، اور یہ جو اشرف المخلوقات ہونے کی خوبی ہے، اگر ہم اس کو بر وقت استعمال کریں اور درست طریقے سے استعمال کریں تو زندگی میں ہم اپنا بہت سارا وقت فضول چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے وہ کام کر سکتے ہیں جو ہمارے بچوں اور ہمارے اہل خانہ کی بھلائی کے لیے ایک صدقہ جاریہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔